बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ है। कई लोग जरिए माश यानी रोजगार या जॉब्स को लेकर परेशान हैं। जहनी तौर पर इंतहाई परेशान भी हैं। नेगेटिविटी बढ़ रही है, मनफी सोच जहनों में घिर आई है। लेकिन ये याद रखें कि ये मनफी सोच सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। बेशक हालात मुश्किल हैं, लेकिन हमें हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि ऐसे हालात हमसे पहले की कौम पर भी आ चुके हैं और जिस तरह से ऊपर वाले ने उन्हें निकाला है, इन हालात से भी हमें ज़रूर निकालेगा। इसलिए मनफी सोच, उदासी और मायूसी को अपने करीब ना आने दें। हिम्मत करें, कोशिश करें, लेकिन हरगिज़ मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी को कुफ्र भी करार दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे और न सिर्फ नेगेटिविटी बल्कि इस तरह की सोच रखने वालों से भी दूर रहेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। उइग़ुर मुसलमानों पर चीनी हुक्काम के जुल्म पर अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। चीन पर आयद कर दी पाबंदियां। चीन ने जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। चीन के साथ कशीदगी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछे कई सवाल। प्राइम मिनिस्टर बताएं कि चीन की फौज भारत के कितने अंदर तक घुस आई है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी। फर्स्ट ईयर में 60.01% और सेकेंड ईयर में 62.28% तलबा को मिली कामयाबी। शहीद कर्नल संतोष बाबू की पूरे एजाज के साथ कर दी गई आखिरी रसूमात। नम आंखों से आम शहरियों, अफराद खानदान और सियासी कायदीन ने किया विदा। शेखुल जामिया जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब की अपील। टीवी चैनलों की डिबेट में हिस्सा न ले उलमा इकराम। और न्यूज 18 के एंकर अमीज देवगन की गुस्ताखी के खिलाफ आदिलाबाद में दर्ज की गई शिकायतें। एमआईएम, टीआरएस और कांग्रेस कायदीन ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इलाके सिंकियांग में उइग़ुर मुसलमानों पर मुबैना जुल्म के जिम्मेदारों के खिलाफ नई पाबंदियों का मुतालबा करने वाले कानून साज फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। चीन ने इस अमेरिकी इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि सिंकियांग खित्ते में चीन की पॉलिसी पर बदनीयती से हमला किया गया। चीन ने कहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई का जिम्मेदार अमेरिका होगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका का ये कदम चीन के दाखिली मामलात में डायरेक्ट इंटरफेयर करने जैसा है। अमेरिका की जानिब से चीन पर लगाई गई ये पाबंदियाँ उइग़ुर मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ बीजिंग हुकूमत के मुबैना इम्तियाजी व नारवा सलूक की वजह से आयद की गई हैं। अमेरिकी कांग्रेस में इन पाबंदियों से मुताल्लिक़ एक मुसव्वदा मई में ही पेश किया गया था। ये पाबंदियाँ बराह रास्त उन चीनी अहलकारों के खिलाफ है जो उइग़ुर मुसलमानों के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों में मुबैना तौर पर मुलविस रहे। इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मीडिया से बात करते हुए चीन के साथ लड़ाई में शहीद होने वाले बहादुर फौजियों की शहादत पर उनकी पार्टी की जानिब से इजहार गम किया। उन्होंने शहीदों के अफराद खानदान के तई इजहार यगानगत भी किया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से चीनी अफवाज मुसलसल भारतीय हुदूद में आगे बढ़ती रही, लेकिन मोदी हुकूमत ने इस पर पहले तो कई मरतबा इनकार किया, लेकिन सेटेलाइट की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद इसका इकरार किया गया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि बहादुर फौजियों की शहादत की जिम्मेदारी किस पर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों की मौत का बदला लेने का बेहतरीन मौका ये है कि भारतीय हुदूद में दाखिल चीनी फौजियों को बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि चीन ने भारत के कितने इलाके पर कब्जा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 40 साल से ज़ायद अरसे में ये पहली मरतबा है कि चीन की फ़ौज भारत के इतने अंदर घुस आई है और उन्होंने हमारे बहादुर फौजियों को शहीद कर दिया।
بھارت کے سپوت فوجی جوانوں کی شہادت پر پورا ملک غم و غصے سے دوچار ہے۔ ایسے میں چینی فوج کے ساتھ تصادم میں شہید ہونے والے تلنگانہ کے کرنل سنتوش بابو کو آج نم آنکھوں سے ودا کر دیا گیا۔ چینی فوج کے ساتھ تصادم میں شہید تلنگانہ کے کرنل سنتوش بابو کی آخری رسومات ان کے آبائی ضلع سوریا پیٹ میں انجام دے دی گئی۔ فوجی حکام اور ریاستی عہدیداروں نے ان کی آخری رسومات کے لیے تمام تر انتظامات کیے۔ اس موقع پر غیر معمولی جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ اس سے پہلے شہید کرنل کے جسد خاکی کو کل چہارشنبے کو خصوصی ڈیفنس پلین سے حیدرآباد لایا گیا۔ لوگوں نے پرزور نعرے لگاتے ہوئے ان کے تئیں اظہار یگانگت کی۔ وہیں آج صبح ہی سے لوگوں کی بڑی تعداد شہید کرنل کے مکان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئی تھی تاکہ بہار ریجمنٹ کے اس عظیم کرنل کی لاش کی آخری جھلک دیکھی جا سکے۔ لوگوں نے بڑے پیمانے پر اپنے ہیرو کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ان کی آخری رسومات میں ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی، ارکان پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز موجود تھے۔ آخری رسومات تمام فوجی اعزازات کے ساتھ انجام دے دی گئی۔ اس موقع پر سوریا پیٹ میں دکانات اور تجارتی ادارے بھی بند رہے۔ آخری رسومات کے جلوس کے موقع پر سڑک کے دونوں جانب لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی، جنہوں نے شہید کرنل کی لاش پر پھول نچھاور کیے اور ان کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوج کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی۔ ہزاروں افراد کرنل سنتوش بابو کو خراج پیش کرنے کے لیے ضلع کے ودیا نگر میں واقع ان کے مکان پر جمع ہوئے۔ فوج اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ سیاست دانوں کی بڑی تعداد نے بھی ان کی لاش کا آخری دیدار کیا اور ان کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نم آنکھوں سے انہیں ودا کیا۔ کورونا بحران کے درمیان جہاں ایس ایس سی کے ایگزام کینسل کرتے ہوئے طلبہ کو پاس کر دیا گیا تھا، تو اب انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو اپنے رزلٹ کا بے صبری سے انتظار تھا، جو آج ختم ہوا۔ تلنگانہ میں آج انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ تلنگانہ کی ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرا ریڈی نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر میں یہ نتائج جاری کیے۔ رزلٹ جاری کرنے کے بعد سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ انٹر فرسٹ ایئر میں 60.01% اسٹوڈنٹس اور سیکنڈ ایئر میں 68.86% بچوں نے کامیابی حاصل کی۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی لڑکیوں نے لڑکوں پر بازی ماری۔ ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించి దాదాపుగా 2,83,462 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించడం జరిగింది. అంటే ఎగ్జామ్కి హాజరైన వారిలో దాదాపుగా 68.86% విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. దీంట్లో బాలికలే వాళ్ళ హవా చూపించడం అనేది సంతోషం, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం. బాలికలు 75.15% సాధించారు. బాలురు అందులో బాయ్స్ అయితే 62.10% సాధించడం జరిగింది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం ఇదే ప్రథమం అని నేను అనుకుంటున్న సందర్భంలో అధికారులు అయితే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత పర్సెంటేజ్ రాలేదని చెప్పినారు. इंटर सेकंड ईयर में आसिफाबाद जिले ने टॉप किया। आसिफाबाद में 76 यानी 76% तलबा ने कामयाबी हासिल की। फर्स्ट ईयर में मेडचल जिला 75 यानी 75% कामयाबी के साथ पहले नंबर पर रहा। शेखुल जामिया जामिया निजामिया मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब ने शेखुल हिंद की शान में गुस्ताखी के मामले पर अपना बयान जारी करते हुए इस पर शदीद एतराज़ जाहिर किया। साथ ही उन्होंने टीवी चैनलों पर इस तरह के डिबेट में हिस्सा न लेने की उलमाओं से अपील भी की। जिन्होंने सारी इंसानियत को जोड़ा, सारे इंसानों को जोड़ा और आपस में भाईचारा कायम किया, आपकी ज़ात अक़दस के बारे में बाज़ दरीदा दहन लोगों ने गुस्ताखी की और अपने बेअक्ली का सबूत दिया।
لیکن یہ تعصب کی فکر اور یہ تعصب کی نظر ہمیشہ کام دینے والی نہیں. یہ یقیناً اس ملک کے لیے اور ہندوستانی قوم کے لیے ایک سانحہ ہے، ایک مصیبت ہے، اور آنے والے دنوں میں ایسی فسطائی نظریات کی فکر ہندوستان اور ہندوستانی قوم کے لیے ایک مصیبت کا باعث بننے والی ہے. میں حکومتوں سے، تمام مرکز کے افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسی فکر رکھنے والے، ایسی دریدہ دہنی کرنے والے افراد کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی اور کو ایسی بیجا حرکت کرنے کی جرت نہ ہو سکے. اسی طرح میں آپ حضرات سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ ایسے چیزوں کو آپ کبھی خاطر میں نہ لائیں، اور اس کی وجہ سے حضرت سے عقیدت کا جو تعلق ہے وہ کبھی متاثر ہونے نہ دیں. نیوز 18 کے اینکر امیز دیوگن کی جانب سے سلطان الہند کی شان میں گستاخی کی پورے ملک میں مخالفت جاری ہے. ایسے میں تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں مجلس اتحاد المسلمین، TRS اور کانگریس کی جانب سے بھی شدید احتجاج کیا گیا اور امیز دیوگن کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے نیوز 18 کے اینکر امیز دیوگن کے خلاف عادل آباد MIM کے صدر محمد فاروق احمد نے مجلس اتحاد المسلمین عادل آباد سمیت مسجد خواجہ غریب نواز، میلاد کمیٹی اور علماء کرام کے علاوہ مجلسی کونسلرز وارڈ صدور کی جانب سے DSP وینکٹیشور راؤ اور 1 ٹاؤن CI سریش سے DSP آفس میں ملاقات کرتے ہوئے شکایت درج کرائی اور سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا. DSP نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں تک بات پہنچاتے ہوئے سخت کارروائی کا تیقن دیا. باہر 100% آپ کو بھیجا دو، گھر پہ رہنا بہت اچھا ہے. تھینک یو. آج افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے خواجہ ہند الولی غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ صرف ایک ہمارے اجمیر شریف کے خواجہ غریب النواز کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا گیا، دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی. اسی ضمن میں آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور ہمارے تمام علماء کرام کی جانب سے آج DSP صاحب کو ایک میمورنڈم دیا گیا. اس میں ہم نے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد امیز دیوگن نیوز 18 کا جو اینکر ہے اس کے اوپر FIR کرے اور اس کو اریسٹ کرنے کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہوتی ہے کرے، ورنہ اگر اس کو ڈیلے کیا گیا تو یہ احتجاج کو مزید احتجاج میں بلند کرتے ہوئے اور اس کی آواز کو ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ تک بھی لے جانے کی ہم پوری کوشش کریں. دوسری جانب تحریک العلماء والحفاظ ٹرسٹ عادل آباد کی جانب سے بھی TRS قائد یونس اقبانی، میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی، صدر TRS مائنارٹی سیل محمد ظہور الدین کے ہمراہ نیوز 18 کے اینکر امیز دیوگن کی جانب سے سلطان الہند خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کی گئی گستاخی پر آواز اٹھاتے ہوئے DSP وینکٹیشور راؤ عادل آباد سے ملاقات کی اور شکایت درج کرائی. DSP نے یقین دلایا کہ عادل آباد سے بھی اس پر کیس فائل کیا جائے گا. تو ہندوستان کا مشہور چینل ہے، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان الہند ہے اور ہمارے بزرگ ہیں، ان کو مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگ عقیدت ان سے رکھتے ہیں، آستھا ان سے رکھتے ہیں، تو ان کی شان میں جو گستاخانہ الفاظ کہیں اس کو ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے. جو بھی چینل والے آئندہ بھی اس طریقے کے الفاظ اگر کہیں گے تو بالکل مسلمان نہیں بلکہ پورے مذہب والے اور پوری کمیونٹیز مل کر جو ہے ان کے خلاف احتجاج کریں گے، ریالیاں نکالیں گے اور ان چینلوں کو بند کرانے کی پوری کوشش کریں گے. اسی طرح عادل آباد کانگریس مائنارٹی سیل کے صدر ساجد خان نے بھی سلطان الہند کی شان میں گستاخی کرنے پر اینکر امیز دیوگن کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے ساجد خان نے میونسپل دفتر کے قریب واقع کارگل پارک یادگار شہیداں پہنچ کر شہید کرنل سنتوش بابو کو خراج پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم شہید سنتوش اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جے جوان، جے کسان، جے جوان، جے کسان، جے کسان، جے جوان، جے کسان، جے جوان، جے کسان، جے جوان، جے کسان. ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. نیوز 18 کے ایڈیٹر دیوگن، ان کے نام پہ ایک FIR کرو اور ان کو اریسٹ کرو بول کے پورے ہندوستان لیول میں جتنے بھی مسلمان ہیں
वो पूरे मुसलमान ख्वाजा के चाहने वाले और सारे मुसलमान मिलकर हर पुलिस स्टेशन में और हर जगह डीएसपी, एसपी, आईजी, डीजीपी हर एक के अपने अपने लेवल में जो सो नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस पार्टी की तरफ से ये गुजारिश है मीडिया के बड़े लोगों से कि जो सो ऐसे लोगों को बताइए कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पूरी उम्मत के चाहने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो सो और पूरे वर्ल्ड में उनको चाहते, ऐसे शख्स के बारे में बुरा भला ना बोले और पुलिस को इस पे एक्शन लेके FIR शाम तक देना बोल के हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करें, डिमांड करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।